ओम शांति। आज बाबार 20/10/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष पॉइंट बाबा बोलছেন बच्चे তোমরা হচ্ছ রুহানি সেলভেশন আর্মি। সারা দুনিয়ার মানুষের নৌকা ডুবে আছে বিকার রূপী পাকে, তো তোমাদেরকে সবার উদ্ধার করতে হবে। এই জন্য বাবা আমাদেরকে রুহানি আর্মি বলেছেন। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে সঙ্গম যুগে আমি যে গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছি, এটা আর কোনো যুগে এরকম বিশ্ববিদ্যালয় তোমরা পাবে না। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়তেই সত্যযুগে রাজবংশ স্থাপন হচ্ছে। বাবা বলছে রাজাই স্থাপন হচ্ছে, তোমরা রাজ্যপদ পাচ্ছ। তো এটা রাজা হওয়ার এটা ইউনিভার্সিটি, রাজা রানী হওয়ার ইউনিভার্সিটি। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে বাবা এখন তোমাদের আত্মাকে সাজাচ্ছে, আত্মার মধ্যে সমস্ত দৈবী গুণ ভরছে, শ্রেষ্ঠ গুণ বাবা ভরে দিচ্ছে। তো আত্মা যত পবিত্র সুন্দর সত প্রধান হবে, দৈবী গুণ সম্পন্ন হবে, তো সত্যযুগে শরীর অটোমেটিক একদম কাঞ্চন পবিত্র কায়া আমরা পাবো। তো এখন তোমাদেরকে এই পতিত শরীরকে সাজাতে হবে না, তোমাদেরকে নিজের আত্মাকে সাজাতে হবে। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে সাধু সন্ন্যাসীদেরও মহিমা আছে, কিন্তু ওদের পূজন হয় না, ওদের শুধু নমন হয়। কিন্তু দেবী দেবতাদের গায়ন পূজন নমন সব কিছুই হয়, কারণ সাধু সন্ন্যাসীদের পবিত্রতা আর দেবী দেবতাদের পবিত্রতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বাবা আজকে বলেছেন যে দেবী দেবতা তারাই হয় যারা সংসার জীবনে থেকে পদ্ম ফুলের মতন জীবন যাপন করে, এজন্য তাদের পবিত্রতার মহানতা অনেক বেশি। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা তারা তো সংসার ছেড়ে চলে গেছে, তো এই জন্যে তাদের পবিত্রতার এত শক্তি নেই। তারপরে বাবা বলছেন যে সত্যযুগে যারা দেবী দেবতা তারা তো যোগ বল দ্বারা জন্ম নেবে, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের জন্ম তো যোগ বল দ্বারা হচ্ছে না, তারা তো বিকার দ্বারাই জন্ম নিচ্ছে। এই জন্যে তাদের দেহে সেই পবিত্রতার শক্তি নেই। এরকম বাবা আজকে এটাও খুব ভালো করে বোঝালেন যে সাধু সন্ন্যাসীদের পবিত্রতা আর দেবী দেবতাদের পবিত্রতার মধ্যে পার্থক্যটা কী আছে। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा बोलছেন যে তোমরা হচ্ছ আধ্যাত্মিক রুহানি গুপ্ত সেলভেশন আর্মি। তো তোমাদেরকে সারা দুনিয়াকে সেলভেজ করতে হবে, মানে সারা দুনিয়াকে তোমাদেরকে সাহারা হতে হবে, এবং যাদের নৌকা ডুবে গেছে সেটা তোমাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। তো বাবা বলছেন তোমরা হচ্ছ স্পিরিচুয়াল রুহানি ইনকॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती। বাবা প্রশ্ন করছেন যে সঙ্গম যুগে বাবা কি একটা ইউনিভার্সিটি খুলছেন যেটা সারা কল্পে আর হবে না। তো বাবা উত্তরে বলছেন राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। বাবা বলছেন যে রাজ্যপদ প্রাপ্ত করার জন্যে বাবা এখন সঙ্গম যুগে আমাদের জন্য গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি বা কলেজ খুলছেন। আর এরকম বিশ্ববিদ্যালয় সারা কল্পে আর হবে না। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে আমরা এখন ডবল সিরতাজ রাজারও রাজা হচ্ছি। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা যখন এখানে আসছো তো নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করছো, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो
कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बाबा बोलছেন যে আমি পরের শরীরে আসছি, আমার তো নিজের শরীর নেই, তো এই পরের শরীরে এসে বাবা তোমাদেরকে এত উঁচু জ্ঞান দিচ্ছে। বাবা বলছেন তুমি সবসময় এটা মনে রাখো যে নিজেকে আত্মা ভেবে যখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে তবে তোমাদের কিন্তু বেড়া পার মানা জীবনের উদ্ধার হবে। तो हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी मेरी नैया पार लगाओ। ऐसे भक्ति मार्गे सबाई भगवानेर काछे एटा निवेदन करे जे हे माझी तुमी आमार जीवन रूपी नौका पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। तो वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हरिण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। बाबा बोलছেন যে মানুষ এখন যত বিকারের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে, ভাবছে যে সেখানে গিয়ে আমি সুখ পাবো, শান্তি পাবো, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখছে কিছুই নেই। তো সেরকম বাবা বলছে যে প্রত্যেকের জীবন এখন বিকার রূপী পাকে ফেঁসে আছে। তো উদ্ধার কে করবে? উদ্ধারকারী হচ্ছে একমাত্র তোমরা। বাবা বলছো তোমরাই হচ্ছ सैल्वेशन आर्मी। तो तुम हो रूहानी, तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। तो बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी की आदमी को। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। বলছে কেউ যদি পাকে ফেঁসে যায় তখন কোনো মানুষ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে, তো মানুষ মানুষকে সাহায্য করছে, কিন্তু এখানে তো আত্মা পাঁচটা বিকাররূপী পাকে ডুবে আছে, তো কে উদ্ধার করবে? तो बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर। বলছেন সত্যযুগকে বলা হবে ক্ষীর সাগর, মানে सब समय एकदम सुख शांति नदी বইছে। तो यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। বাবা বলছেন যে লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও তো সবাই ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু তিনি কে, কোথায় আছেন, তার কি পরিচয় সেটা জানেন না। तो बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं।
क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। বলছে যারা দেবী দেবতা তাদের সামনে কলিযুগের আসুরি মনুষ্য তাদেরকে নমন করছে, পূজন করছে, তাদের মহিমা করছে, গুণগান করছে, কারণ দেবী দেবতারা হচ্ছেন संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं। বলছে সাধু সন্ন্যাসীদেরকে শুধু নমন করে কিন্তু পূজন করে না, কিন্তু দেবী দেবতাদেরকে তো পুজো করে। पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। বলছে সাধু সন্ন্যাসীদের পবিত্রতা আর দেবী দেবতাদের পবিত্রতার মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য। তো বাবা পার্থক্য জানাচ্ছেন কি কি পার্থক্য আছে। देवताओं का तो जन्म योग बल से होता है। প্রথমে বাবা বলছেন যে দেবী দেবতাদের জন্ম যোগ বল দ্বারা হয়, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের জন্ম তো विकार द्वारा है, तो सेरकम तारा पवित्र नय। तो इन बातों को कोई जानते नहीं, सब कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी, ईश्वर का अंत पा नहीं सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। बोलছেন যে ভগবান প্রভু ঈশ্বর আল্লাহ গড বললে সেই আন্তরিকতা আসে না, মনে হয় কেউ এক পাওয়ারফুল শক্তি আছে তাকে সবাই স্মরণ করছে, কিন্তু যখন বাবা বলছে তখন সেই ভালোবাসাটা জাগছে বা সেই অধিকারটা আসছে। तो सबसे अच्छा अक्षर है बाप। तो मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे ऑर्फन है। मैगजीन में भी निकाला है ना, मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं, इनमें आसुरी गुण हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा বলছেন যে বাবা তোমাদেরকে আদর করে বোঝাচ্ছে যে তোমরা লড়াই ঝগড়া করো না, লড়াই ঝগড়া করা आसुरी गुण। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। तो बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, यह हो नहीं सकता। বলছেন মানুষ মানুষকে রাজযোগ শিখলাবে বা মুক্তি জীবন মুক্তির পথ দেখাবে, এটা হতেই পারে না। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। বলছেন আমি সারা কল্পের মধ্যে একবারই এসে তোমাকে আত্ম অভিমানী বানাচ্ছি। হ্যাঁ, কিন্তু এটা না যে সত্যযুগে তোমাদের কোনো দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না, সম্বন্ধ থাকবে, কিন্তু এখন যেরকম তোমরা মায়া মোহে গ্রস্ত সেরকম থাকবে না, দেহের মধ্যে আমি আত্মা আছি এই জ্ঞানটা থাকবে। तो वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। বলছে সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না যে আমি আত্মা परम पिता परमात्मा संतान। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है जो प्रायलोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रालब्ध पाते हो। বাবা বলছেন যে এখন আমি তোমাকে এত বিশাল এই জ্ঞান আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিচ্ছি, কিন্তু সত্যযুগে জ্ঞান থাকবে না, প্রায় লোপ মানে পুরোটাই লুপ্ত হয়ে যাবে, শুধু আত্মার জ্ঞানটা থাকবে, সেটাও পুরো না, শুধু এইটুকু জ্ঞান থাকবে যে আমি আত্মা এই দেহের মালিক, কিন্তু আমি আত্মা পরম ধাম নিবাসী, বা আমার মধ্যেই 84 জন্মের পাঠ ভরা আছে, বা আমি আত্মাই সুখ দুঃখের পাঠ করছি, এইসব জ্ঞান থাকবে না। তো तुम श्रीमत पर चल प्रालब्ध पाते हो, बाप आते ही है राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। तो डबल सिर ताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही, प्रजा का प्रजा पर राज्य है।
বিষ্ণু মহারাজন শ্রী নারায়ণ এবং বিষ্ণু মহারানী শ্রী লক্ষ্মী, এদের ডবল শিরতাজ বলা হয় এদেরকে। তারপরে দাপর যুগে সিঙ্গেল তাজ, মানে পবিত্রতার ক্রাউন থাকবে না, শুধু সিঙ্গেল রাজ্য ভাগ্যের তাজ থাকবে। আর এখন কলিযুগে তো বাবা বলছেন প্রজার রাজত্ব প্রজার উপরে চলছে। तो तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन हैं? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे। বলছেন ভক্তি মার্গে যেখানে যেখানে গীতা পাঠ হয় তো তাদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে তোমাদেরকে গীতা জ্ঞান কে শোনাচ্ছে, তখন বলবে শ্রীকৃষ্ণ। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। बाबा को तो सुंदर राज खुले दिच्छेन जे सत्यजुगे कोनो संस्कृत भाषा थाकबे ना। सत्यजुगे प्रिंस प्रिंसेस जे स्कूले पढ़ाशोना करते जाबे तो सेखानकार भाषा अन्य हबे, शुद्ध हिंदी। और बाबा बोलছেন যে দাপর যুগে এটাও না যে গীতা জ্ঞান কোনো সংস্কৃতে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সংস্কৃতে যারা লেখক তারা লিপিবদ্ধ করেছে, কিন্তু গীতা জ্ঞান ভগবান কখনো संस्कृत उच्चारण करेंगे। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। বলছেন संस्कृत भाषा কোনো রাজাদের নয়। বাবা कोई संस्कृत नहीं सिखलाते। বাবা আবার এটাও বলছেন যে আমি যখন সঙ্গম যুগে আসছি তখন সংস্কৃতে তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছি না। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। বলছেন যে কাম বিকারের উপরে জয় প্রাপ্ত করলেই তুমি জগৎ জিত হবে। तो यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। বাবা বলছেন কাম বিকারের এই কাটারি মানে যে হিংসা এটা দাপর যুগ থেকে আরম্ভ হচ্ছে, এটাকেই বাম মার্গ বলা হয়। মানে বিকারে চলে যাওয়ার মার্গ আরম্ভ হলো। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है, वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। বলছেন পুরী কোণার্কে দেবী দেবতারা কীভাবে বিকারি মার্গে যাচ্ছে সেখানে এসব চিত্র বানানো আছে। বাকি বাম মার্গ में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। বলছে ত্রেতা যুগ যখন শেষ হয় বা দাপর যুগ আরম্ভ হয় তখন থেকে দেবী দেবতাদের সে দেবত্ব নষ্ট হয়, তারা দেহাভিমানে চলে আসে বা বিকারি মার্গে আসে, কিন্তু একটা পার্টিকুলার কোনো তারিখ নেই যে সেদিন থেকে তারা পতিত হতে আরম্ভ হয়েছে। तो सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। বাবা বলছেন যে আছে ওরা দেবী দেবতা রূপ দেখিয়েছে, কিন্তু যেহেতু বিকারি মার্গে চলে আসলো তাই এখন আর তাদেরকে দেবী দেবতা বলা হয় না। এই জন্যে দাপর যুগে ধর্ম চেঞ্জ হয়ে গেল। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে বলা হলো আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম, মানে দেবত্ব নষ্ট, আর এই জন্য নিজেকে দেবী দেবতা বলতে পারছে না। तो काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेंट बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। সে প্রকৃতি এখন পঞ্চতত্ত্ব একদম পুরো তমো প্রধান হয়ে গেছে। तो जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं, वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। बाबा बोलছেন যে
যতক্ষণ আত্মা শরীরের মধ্যে আছে বা বিভিন্ন কর্ম করছে, তাহলে পুরো শান্তি তো পাবে না। পুরো শান্তি, চির শান্তি তো আসবে একদম পরম ধামে, যখন আত্মার শরীর থাকবে না, কোনো ইন্দ্রিয় থাকবে না এবং কোনো কর্ম থাকবে না। কিন্তু এখানে তো কর্ম আছে, ইন্দ্রিয় আছে, তো আত্মাকে কর্ম করার জন্য তো ভাবতেই হয়, এই জন্য পূর্ণ শান্তি হবে না। কিন্তু জীবনের শান্তি যেটা বলে, তো সেটা হবে সত্যযুগে। যে সত্যযুগে জীবন থাকতে, কর্ম থাকতে, শরীর থাকতে, সম্বন্ধ থাকতে চারিদিকে সম্পূর্ণ সুখ শান্তি আছে। তো বাবা বলছে এরকম তোমরা একটা শান্তি হচ্ছে সুইট সাইলেন্স, মানে একদম পরম শান্তি, তো সেটা পরম ধাম। আর বাকি যে সুখ শান্তি বলা হয় সেটা সত্যযুগে পাবে, কিন্তু কলিযুগে শান্তি নেই। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य विचारे कैसे समझेंगे। तो जब इनका राज्य था तो एक राज्य, एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। বলছেন ভারতবর্ষে বারবারই ডিমান্ড হয় যে একটা জাতি, একটা ধর্ম, একটা রাজ্য যেন হয়, কিন্তু অন্য কোনো খণ্ডে এই ডিমান্ড হয় না। তার মানে যে একসময় ভারতবর্ষে অনেক দিন, বহুকাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে একই জাতি, একই ধর্ম, একই ভাষা, একই খণ্ড, একই রাজত্ব ছিল, তাই ভারতবাসীরা এটা মনে করছে। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो, तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। বলছেন এখন তোমরা জানছো যে আমরা এমন একটা রাজ্যে যাচ্ছি যেখানে চারিদিকে একই রাজার রাজত্ব চলবে এবং সারা বিশ্বের আমরা মালিক হব। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते, हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता। বলছেন যে বিশ্ব মানে পৃথিবীকে নিয়ে বিশ্ব বলা হয়, তো এই পৃথিবী বা বিশ্ব এটা আলাদা, আর সূক্ষ্মবতন, মূলবতন আলাদা। তো বলছে সত্যযুগে তোমরা মূলবতন বা সূক্ষ্মবতনের মালিক হবে না, তখন তোমরা শুধু বিশ্বের মালিক। আর এখন তোমরা সূক্ষ্মবতনকেও জানছো, মূলবতনকেও জানছো। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है, इसको बाप जो रचयिता वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। বাবা বলছেন যে আমি আসি সঙ্গম যুগে, আমি এসে নতুন কোনো পৃথিবী রচনা করছি না বা নতুন কোনো জগৎ রচনা করছি না, কিন্তু পুরনোকেই আমি নতুন বানাচ্ছি। दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। বাবা একদম আসল কথা বলছেন, যখন আমি তোমার আত্মার মধ্যে সমস্ত দৈবী গুণ ভরছি, সৎগুণ ভরে দিচ্ছি, আত্মার শৃঙ্গার করছি, তো আত্মার শৃঙ্গার হলে অটোমেটিক দেহের শৃঙ্গার হয়ে যাবে। মানে আত্মা সুন্দর, শতপ্রধান, পবিত্র হলে অটোমেটিক সে কাঞ্চন কায়া, পবিত্র কায়া পাবে। तो आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेंगे, सत्व प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सत्व प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है, गाया भी जाता है। रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। বলছেন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের মধ্যে এত শক্তি যে তারা সারা বিশ্বে রাজত্ব করছে। তো বাবা বলছে এরকম শক্তি আর অন্য কোনো রাজ্য সত্তা পাচ্ছে না বা কোনো ধর্মসত্তা পাচ্ছে না। তো এত শক্তি তারা কোথায় থেকে পেয়েছে? সঙ্গম যুগে সর্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান এই শক্তি দিয়েছেন। तो तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। बाबा বলছেন যে আমি এসে এসেই আগে ব্রাহ্মণ কুল রচনা করি, তারপরে তারাই পরবর্তী জন্মে সূর্যবংশী কুলে চলে যাচ্ছে। তো যারা এখন সঙ্গম যুগে খুব ভালো করে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করছে তারাই কিন্তু পাস হয়ে सूर्यवंशीते आसवे। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं ना, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। বলছেন অনেক সংস্থা আছে যারা ছোট থেকে বাচ্চাদেরকে তীর ধনুক চালাতে শেখায় বা অস্ত্র শস্ত্র চালাতে শেখায়। অনেকের হাতে তো বন্দুক দিয়ে দেয় যে বন্দুক চালাও। তো বাবা বলছে আমি কোনো হিংস্র কোনো অস্ত্র শস্ত্র তোমাদেরকে দিচ্ছি না, আমার তো অস্ত্র শস্ত্র হচ্ছে জ্ঞান এবং যোগ, এটাই আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। तो बाप कहते मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं, तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। बाबा বলছেন দুনিয়াতে কেউ জানে না যে रूहानी आर्मी रूहानी सेना की হয়। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। बाबा বলছেন যে এরকম না যে এখন কোনো সোনার দ্বারিকা সমুদ্রে ডুবে আছে আবার সেটা উপরে উঠে যাবে আর ওখানে আবার কৃষ্ণের রাজত্ব হবে। তো বাবা বলছে এরকম নয়, কিন্তু ভারতবর্ষে দিল্লি হবে আবার সোনার দ্বারিকা, তো নতুন করে তৈরি হবে আর সেখানে রাধা কৃষ্ণ বা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব হবে। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है और त्रेता की अलग। বাবা আবার এটাও বলছেন যে সত্যযুগী রাজাদের ড্রেস আলাদা হবে আর त्रेता যুগের রাজাদের ড্রেস আলাদা হবে। भिन्न भिन्न ड्रेस भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। আমাদের মনে অনেক রকম সংকল্প আসে না যে এত পুরো পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন বেশভূষা বিভিন্ন জাতি কি করে এটা রচনা হয়েছে। তো বাবা তার উত্তর দিচ্ছেন যে একটা রাজা যেমন হয়, রাজা যেমন ভাষা বলে, রাজা যেমন ড্রেস পরে, তো সেটাই পুরো অনুকরণ করে তার প্রজারা। তো এইভাবে যত রাজা এসেছে তাদের দ্বারাই বিভিন্ন বেশভূষা বিভিন্ন যে সংস্কৃতি বিভিন্ন ধরনের যে রহন সহন এসব আরম্ভ হয়েছে। তো সত্যযুগে রাজাদের ড্রেস বেশভূষা আলাদা হবে, ত্রেতা যুগে রাজাদের ড্রেস বেশভূষা আলাদা হবে, আবার দাপর যুগ থেকে বিভিন্ন রাজাদের দ্বারা আবার বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি আসবে। তো এইভাবে আজকে বিশ্বকে আমরা দেখতে পারছি। तो हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही है ना स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। যে সত্যযুগের সব কিছু এত সুন্দর হবে যে তোমরা যদি এখন সাক্ষাৎকার করো যে সত্যযুগে কি হবে তো দেখেই তোমাদের মন খুশিতে ভরে যাবে। মানে বলছে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু থাকবে না সত্যযুগে। मुख्य तो है यह दिलवाड़ा मंदिर, হুবহু तुम्हारा यादगार है। আবার আজকে বাবা দিলওয়াড়া মন্দিরকে याद করছেন যে এটা তোমাদেরই হুবহু यादगार। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी हैं, ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा
तो जरूर रथ भी होगा, आदि देव भी बैठा है, तो यह भी किसी को पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है, महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। दिलवाड़ा मंदिरे ओरा भावे महावीर आছেন, किन्तु वास्तवे महावीर माना जे आत्मा महावीर, যারা শক্তিশালী, যারা মায়ার উপরে সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করছে, বাবা তাদেরকে এখানে মহাবীর বলছেন। आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी, शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है, भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके, इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी, तो जरूर पवित्र बनकर ही आएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी। अच्छा, এতগুলো आत्मा परमधाम যাবে, তো পতিত आत्मा तो परमधाम উঠতে পারবে না পাপের বোঝা নিয়ে। এই জন্যে সমস্ত হিসাব কিতাব শোধ করে এখানেই আত্মাকে পবিত্র হতে হবে। আর যখন আত্মা পবিত্র হবে তখন আত্মা হালকা হয়ে তার আসল বাড়ি उड़े उड़े चले जावे। तो आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी। बच्चे एक कलिजुग दुनिया भंभोर के तो आगुन लागबे, बाकी शरीर रह जाते हैं, तो यह सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी हैं, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में है यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। बाबा बोलছেন যে আমি এসে যে যজ্ঞ রচনা করি তার নাম হচ্ছে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র মানা শিব বাবা এসে জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। তো বাবা বলছেন ব্রাহ্মণদের দ্বারাই আমি রচনা করছি। তো কোন ব্রাহ্মণ? ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী সন্তান ব্রাহ্মণদের দ্বারা। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है, ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, तो जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, কায়দে মুজিম। বা হচ্ছে যেমন এই পৃথিবীতে অনেক বংশাবলী আছে, তো তাদের একজন হেডও হবে। তো সেরকম সারা পৃথিবীর যত মনুষ্যরূপী বংশাবলী তার হেড হচ্ছে ব্রহ্মা বাবা। এই জন্য ব্রহ্মা বাবাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার বলা হয়, বা তাকে মুসলমান ধর্মে আদম বলা হয়, খ্রিস্টান ধর্মে অ্যাডাম বলা হয়। তো বাবা বলছেন যেমন এখানে একটা বংশাবলী আছে, বংশের বৃক্ষ আছে, ঠিক সেরকম পরম ধামে আত্মাদের বৃক্ষ আছে, এবং সেখানে সবাই সিরিয়াল ওয়াইজ বসে আছে। সবার উপরে শিব বাবা, তারপরে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা, তারপরে ত্রেতাযুগী চন্দ্রবংশী আত্মা, এবং তারপরে বিভিন্ন ধর্মপিতা, এবং ধর্মপিতাদের নিচে তাদের ধর্মের সেকশনের আত্মাগুলো বসে আছে। তো এইভাবে সেখানেও सेक्शन बनानो आछे। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, कायदे मुजिम। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्य के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েন্ট, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। बच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी होए सबाई के सटीक रास्ता देखाओ।
सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। বলছে সারা দুনিয়াকে বিষয় সাগর থেকে মুক্ত করার জন্যে বাবার পুরো মদদগার বাচ্চা হতে হবে। 2 নম্বর, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। বলছেন জ্ঞান যোগ দ্বারা পবিত্র হয়ে তুমি এখন আত্মার श्रृंगार करो, शरीरेर साजगोज करो ना। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। अच्छा, आत्मा सुंदर होले ऑटोमेटिक देहटा सुंदर पावे। आजकेर वरदान होच्छे मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। বলছে মন বুদ্ধিকে তুমি নিজের মনমতে চালাও না, মনমত থেকে ফ্রি হয়ে তুমি বাবার শ্রীমতে চলো এবং সূক্ষ্মবতনের অনুভব করো, তো তখন তুমি ডবল লাইট স্থিতির অনুভব করতে পারবে। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियों ऐसी स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। जब सब बोझ बाप को दे देंगे तो डबल लाइट हो जाएंगे। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा बोलছেন যে নিজের মনের মধ্যে যা কিছু তোমার বোঝা আছে সেটা তুমি বাবাকে দিয়ে দাও আর ডবল লাইট হও এবং मन बुद्धि द्वारा सब समय शुद्ध संकल्पेरই आहार करो, भोजन करो एवं व्यर्थ संकल्प बा विकल्प बा अशुद्ध संकल्पेर आहार करो ना, तो बोझ থেকে হালকা হয়ে सब समय উঁচু স্থিতির অনুভব হবে এবং অনেক সময় সূক্ষ্মবতনের সিন সিনারিকে আমরা এমন দেখতে পারবো যেমন এই দুনিয়ার কোনো সাকার সিনকে আমরা দেখছি। তো আজকে এত বড় বাবা আমাদেরকে কথা বললেন যে তোমরা মন বুদ্ধিতে কোনো বোঝা রাখো না আর মন বুদ্ধিকেও বাবার কাছে সমর্পণ করো, তো সূক্ষ্মবতনের সিন সিনারিকে স্পষ্ট দেখতে পারবে। আজকের স্লোগান হচ্ছে व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। বলছে ব্যর্থকে ফুল স্টপ লাগাও আর সকলের প্রতি শুভ ভাবনার স্টক জমা করো। ओम शांति।